n sigi kun ye jɔn ye musonin dɔ i y'a faamuya b'a la tubabu finman dɔ bɛ faransi kɔnɔ yen nɔ o musonin ko o nana sommet Afiriki o kuma cayara kojugu bɛɛ bɛ k'i ta fɔ wa n bɛna walawala bi ka déposer giri tɛ se ka min wuli ka bɔ yen ni n y'a bila yɔrɔ min na giri t'a bɔ yen a mɛna o tiɲɛ de da kɛnɛ kan an bɛ tɛmɛ ko Adamu Diko pititi patata kumaw cayara i y'a faamuya b'a la nataba minnu bɛ Mali kɔnɔ jugu sago minnu bɛ yen dɔw b'a la a y'an kunna wolo a donna ta a bɔra ta an bɛ fila fila di o ma an bɛ sɔrɔ ka se Kiliman Danbele ma parce que ne tun tɛ fɛ ka n da don Kiliman Danbele da la mais ɲa bɛ cɛnin na a kunkolo tiɲɛna u ka fɛɛrɛ kɛ u ka taa di Buwa Foronto ma sinon Kiliman Danbele ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ réfléchir ni yɔrɔ min ye quoi vraiment Kiliman Danbele ne t'a dɔn a bɛ réfléchir ni yɔrɔ min ye n y'a ka vidéo dɔ lajɛ kunun a ko ni Sogɛl nana ni dalilu ye ni Faransi de bɛ ka Maliyɛnw faga walima ni Faransi de bɛ ka nin kɛ a k'ale bɛ wuli ko 24 heures k'ale bɛ Maliyɛn bɛɛ labɔ mais est ce que Kiliman Danbele kunkolo yɛrɛ bɛ fɔlɔ e bɛ se ka Maliyɛn den bɛɛ labɔ o se bɛ e ye Maliyɛn den bɛɛ bɛ e dɔn wa bingali bɛ tɛmɛ i y'a faamuya b'a la Faransi bɛ Kidali Maliyɛnw tɛ yen Sogɛl y'a bɛɛ fɔ a ka kuma kɔnɔ or k'o ka Sogɛl dɛmɛ ne y'a fɔ aw ye yan ko mɔgɔ fila bɛ Mali kɔnɔ olu tɛ kɛ M5 fɛ fo ka diɲɛ wuli 2 personnes hali n'an sara ka kunu olu tɛ kɛ M5 fɛ Kiliman Danbele minɛna i y'a faamuya b'a la service de renseignement fɛ don min na f'u ye bɔrɔ don a kunkolo kɔnɔ a ma kɛ ɲɛna dɛ mais n y'a mɛn mɔgɔ dɔw da information à la source ko wari d'u ma ko ka M5 détruire jɔn tun bɛ M5 ɲɛfɛ Sogɛl Kokala Mayiga Imam Diko i y'a faamuya b'a la wari d'u ma depuis o don Kiliman Danbele minɛna banque kɔnɔ a ka mobili kɔnɔ k'a y'a faamuya b'a la ka bɔrɔ don a kunkolo kɔnɔ ka taa depuis Kiliman Danbele ninnu bɔra i m'a ye o ni M5 mɔgɔw si ma ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ a bɛ misaliya ta depuis o don i y'a faamuya b'a la ni o bɔra yen nɔ Kawujim o ye Kawujim minɛ k'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛbɛrɛ bɛ ka don a nun fɛ i y'a faamuya b'a la soso bɛ ka don a tulo fɛ tile fila bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ ka bon kasa sama fo k'a kɔnɔ funu depuis o fana bɔra Diko bɛ tan silamɛ ka kɛ silamɛ M5 a kana taa yɔrɔ ci a kana taa yɔrɔ jeni ninnu tɛ se ka M5 défend parce que u sarala de ko ka M5 ci ne y'a fɔ aw ye a mɛnna i m'a ye ni tɔw bɛ ba san na olu bɛ ba kuntɛrɛmɛ la or k'an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'an bɛ sa walima n'an bɛ balo an k'an faso défend an kana foyi bila sanfɛ mais ni Sogɛl bɛ ka taa ɲɛfɛ olu bɛ taa kɔfɛ ni malidenw tɔw bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen na olu bɛ bo fara la yan fɛ Perafu bɛ tɛmɛ tubabuw b'an faso la san 12 don o don kunu ka fisa ni bi ye or que o jugu sago denya a tɛ se ka kɛ Faransi yan o jugu sago denya i y'a faamuya b'a la a tɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais a bɛ ka kɛ anw fɛ yen dalilu bɛ tɛmɛ o kan wa ni ne ye Kiliman ninnu ye an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hakili ɲuman d'u ma ne tun tɛ fɛ k'an da don a da la parce que a ye n bonya ni n y'a wele sufɛ a bɛ n jaabi ni n y'a wele sɔgɔma a bɛ n jaabi mais trop c'est trop ça abusé an ka Sogɛl dɛmɛ i y'a faamuya b'a la an ka Asimi dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ ninnu dɛmɛni yɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ dɛmɛni don parce que ninnu bɛ ko o ko o bɛ ka kɛ anw de kama sinon ninnu ka mun tiɲɛna foyi u ka paga ma tiɲɛ ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ grand frère Ali Bune n ka foli belebeleba b'i ye i y'a faamuya b'a la Dindi Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn ne yɛrɛ ba ɲuman n'o ye tanti Kajatu Sakonɛ n ka foli belebeleba b'i ye depuis Amérique tanti Mayimuna Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn hali doloku min filɛna bi grâce à tanti Mayimuna Kamara k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Amérique tonton Omes n'a furumuso ɲuman k'aw bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma ne balimaw an sigikun ye Adamu o de la ni kuma fɔra faransɛ la hali mɔgɔ minnu kalanna Mali kɔnɔ o tɛ faransɛ kan mɛn et surtout an minnu ma taa école la c'est normal kuma bɛ caya Adamu nanen Faransi yan ni Macron y'u invité ko sommet France sommet Afrique kuma in bɛɛ kɛra faransɛ de la o de la kuma in cayara n'a tun fɔra bamanankan na sisan b'a sɔrɔ an tɛmɛna nin yɔrɔ in na mais a fɔra faransɛ de la bɛɛ tɛ faransɛ kan mɛ i y'a faamuya b'a la hali mɔgɔ minnu taara ekɔli la i y'a faamuya b'a la olu caman bɛ yen nɔ dulɔminaw don dɔrɔguminaw don a caman yɛrɛ ye jugu sago ye i b'a sɔrɔ dɔw ɲɛbɔlen b'a fɛ i b'a sɔrɔ Adamu filɛ nin ye tubabuw de b'a financer tubabuw de bɛ wari d'a ma dɔw fana natalen b'a la et sinon ko in tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan o nin kuma yɛrɛ man ka caya mais ni ne ye cɛkɔrɔba dɔw sigilen ye i y'a faamuya b'a la i n'a komi Isa ko Isa mun yɛrɛ Isa fɛn dɔ a bɛ kuma renouveau la olu fana taara débat sigi o ka cɛkɔrɔba baliku k'an ka temps perdu fu or que o ka taa
i y'a faamuya b'a la dosow bɛ mugu ci la avion min sanna irisi o bɛ mugu ci la kɔrɔfɔla la mais i n'a ça veut dire que journaliste daba minnu bɛ mali kɔnɔ rasbati n'a ɲɔgɔnnaw i y'a faamuya b'a la hari o tɛ se ka pɔn tigɛ olu de sigilen bɛ k'o bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma c'est là que tu vois c'est décevant c'est normal ni RFI ye min fɔ o bɛ taa o ta k'o jouer o ka radio so la mais n'i ye ninnu fɛn fɛn ɲininka o b'a fɔ k'olu ye journaliste de journaliste kɔrɔ ye mun ye cɛkisɛya caya k'aw fa kama ka weleli dabila sa i bɛ don video kɔnɔ dɔrɔn jugu sago bɛ weleli daminɛ journaliste kɔrɔ ye mun ye i y'a faamuya b'a la ni dogun bɛ faso kɔnɔ ka wuli ka kunnafoni jɛlen ɲini mais cɔrɔnɔ ninnu sigilen don u ka radio so la cɔrɔnɔ n'a kunkolo bɛ komi zirɛn bara Yusuf Mangara n'a da bara bɛ komi fali kɔfɛla nin den jugu sago faso kumasuluden baarakɛbaliw c'est normal u bɛ bɔ ka nkalon tigɛ ka nata mɔgɔw la parce que u tɛ baara fɛ mais fasoden jugu fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ an b'aw kɛlɛ fo lahara soit aw b'aw jogo sanse ou aw b'aw ku tile fali sanfɛ n'aw kɛra faso kumasuluden an sigilen bɛ a bese bɛ an bolo bɛrɛkɛnɛ b'an bolo k'aw bɛɛ si jugu latunu ne balimaw musonin tɔgɔ ko Adam Diko Macron y'a invité mais mɔgɔw ma min faamuya Adam Diko tɛ malien ye français don et puis français dɔrɔn tɛ dɛ i ɲa bɛ tubabu jamana fɛn fɛn na o bɛɛ ka wari bɛ Adam tɔgɔ in kɔnɔ i ɲa bɛ muso jalani in na ne yɛrɛ t'a dɔn dɔw b'a fɔ k'a jɛlen don dɔw b'a fɔ k'a finnen don ne yɛrɛ t'a sugu dɔn i y'a faamuya b'a la malien de tɛ malien ye kuma caya a tun kan ka na a ye kuma min fɔ a ɲana a y'an kunna wolo nin bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon ne de bɛ a détail di aw ma Kaba Catherine k'i fo k'i wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo Kaba Catherine sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i fana ka cɛ in dɛmɛ dɛ Kaba Catherine Mamadou Doumbouya c'est la même génération Kaba Catherine a y'a dɛmɛ dɛ Siyako ni Fulani Kasonka o tɛ anw bolo Mali la dɛ hali ni fa ye maraka de ye ni fa ye Fula de nka cɛ n'a ye sira bila tasa Siyako t'anw bolo Mali la dɛ a ye Doumbouya dɛmɛ c'est la même génération n'aw y'a dɛmɛ hali n'a y'a sɔrɔ tubabu jɔn don a bɛ dusu don a kɔnɔ a bɛ kɛ Guinée yɛrɛ yɛrɛ ye i y'a faamu Kaba Catherine o ye ta ye voilà ne balimaw Adam Diko a nana Faransi i y'a faamuya b'a la o kuma cayara mais Adam Diko yɛrɛ ye min ye mɔgɔw ɲinana o de kɔ maliyɛn tɔw français don o de la o y'a wele i y'a faamuya b'a la o de la o y'u tɔmɔ u kan bɛ mɔgɔ minnu da kɔnɔ o bɛ mɔgɔ minnu balo i y'a faamuya b'a la hali Adam Diko ka papier toilette a b'a kɔ jɔsi ni min ye français de b'a d'a ma i y'a faamuya b'a la pâte brosse français de b'a d'a ma ça veut dire que o jɔlen b'a n'a ka fɛn bɛɛ ye sinon jeunesse bɛ Mali kɔnɔ e b'u dɔn ne b'u dɔn dusu b'u kɔnɔ u b'u faso fɛ mais olu ma wele o et puis tɔn min sigilen bɛ Mali jeunesse dɛmɛli kama Adam Diko ninnu nana hali olu ma bɔ a kama tɔn dɔ bɛ yen nɔ a sigilen bɛ Mali jeunesse dɛmɛli kama Adam Diko ninnu nana hali olu ma bɔ a kalama cela veut dire que français yɛrɛ dama de ye ɲɔgɔn wele biɲɛkala ni n'a sen dalen bɛ biɲɛkala kan o tɛ ye ne balimakɛ ne balimamuso pour que mɔgɔw tun ka tɛgɛrɛ fɔ Adamu kun k'a ye ko fasoden ɲuman don k'a ye ko hɔrɔnden don k'a b'a faso fɛ Adamu tun sen man ka don faransaya yɛrɛ o de ye kuma tiɲɛ bɛɛ ye mais ka taa kuma munumunu a nana a ye min fɔ non on s'en fout de ça n'i ye ne fa neni ka bin kan k'an fa neni ko se bɛ e ye n ka cɛ hali n'i bo ye sanu de hali ni diɲɛ kelen de b'i bolo bilayi ne tɛ wuli tuguni ka n'i sɛgɛrɛ e de bɛ wuli ka jamana kɔnɔ ka na yafa ɲini ne fɛ Macron ma yafa ɲini Algérie fɛ yan komi u bolo bɛ ku Mali poche kɔnɔ o de la hali bi a bɛ dabaya la sinon Algérie gosili kelen de kɛ u ko Algérie une fois a ma taa yafa ɲini olu fɛ ah i y'a faamuya b'a la Macron de ye Adamu fa nɛni parce que Sogɛli y'anw ka premier ministre de ye a bɛ ko Mali bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye Sogɛli ye Macron ye o nɛni ka tila ka invitation ci Adamu ma Adamu ma bɔ ka kuma a ka telefɔni kɔfɛ komi walima a ka journaliste minnu bɛ Mali kɔnɔ ye français parce que ni Adamu bɛ fɛn o fɛn kɛ RFI b'a nɔfɛ français ou journaliste b'a nɔfɛ walima européen u b'a nɔfɛ su ni tile Adamu tun kan ka bɔ i y'a faamuya b'a la n tɛ na faransi bi n tɛ na faransi sini ka da kun jumɛn kan Macron ye min fɔ ne fa ma n tɛ jɛn n'a ye bi n tɛ jɛn n'a ye sini o de la a tun bɛ dɔn ko maliden ɲuman don mais maliden ɲuman tɔ o de la faransɛw y'u wele o n'o tun ye bɛɛ nin wele a bɛ na n'o tun ye bɛɛ nin wele bɛɛ nin bɛ na
y'a faamuya b'a la n'o tun ye ne wele ne bɛ na n'o tun ye mɔgɔ wɛrɛ wele est-ce que o bɛ na mais u y'a dɔn k'a fɔ ninnu y'u dɔ de ye o de la Adamu nana a ye mɔgɔw tɔɔrɔ Mali bɛ cogo min na Adamu panikelen video bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ ka mankutu tiɲɛ o de la Adamu sera ka i y'a faamuya b'a la ani makɔrɔnteri sigi ka kuma ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ni ma ça veut dire que ni ma fɛn dɔw fɔ ni n sera n faso la o bɛ n faga ni ma jɔ n ka kuma dɔw f'i ma i y'a faamuya b'a la k'a kɛ komi n bɛ n sɛbɛ la ka sɔrɔ n tɛ n sɛbɛ la ni ma o kɛ ni n sera Mali kɔnɔ o bɛ n faga k'an bɛɛ kɛ gawa ye k'an bɛɛ kɛ kunfi ye ni Adamu ni Macron e ni Ala na kɛ cɛ ni ye Macron kuma cogo ye fo Macron b'a yɛrɛ f'a bɛ don kɛ ni ye Macron kuma cogo président e delila ka Macron ye a kumatɔ f'a bɛ panpan non théâtre bɔ don pour que ka Adamu ka mangoya mɔgɔw ye k'a fabriquer i y'a faamuya b'a la ka jeunesse kun bɔ Ben kan ka jeunesse kun bɔ n fa Sidiki Kuyate kan ka jeunesse kun bɔ Asimi kan k'u ɲɛsin i y'a faamuya b'a la ni musokɔrɔbanin ma Adamu Diko baara kun bɛɛ filɛ ne balimakɛ ne balimamuso est-ce que ni e fa nɛnina mɔgɔ wɛrɛ fɛ o tigi ko bɛ diya e ye wa o tigi ko tɛ diya e ye dɛ hali n'a bo ye sanu de n'a y'i wele i b'a fɔ ko n tɛ k'a da nin kun kan sinon sommet français ou sommet africain non s'en bat le cul mais Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ bi o de ye kuma caya kuma min bɔra Macron da kɔnɔ ka ɲɛsin anw fa ma n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga o de ye maliden bɛɛ tɔɔrɔ mais ni Adamu tun ye halaladen ye ni Adamu tun ye yɛrɛ wolo ye ni Adamu tun ye hɔrɔnden ye n ka cɛ a tun kan k'i jɔ de ka Ala ta fɔ tubabuw ye a bɛ n sɔn tasa min kɔnɔ a y'a ju sɔrɔ parce que aw ye anw bɛɛ dɔgɔya aw ye Mali bɛɛ nɛni aw binna Maliyɛn bɛɛ kan o sababu la n tɛna Faransi yan mais Adamu nana Faransi kuma yɛrɛ ça veut dire que kuma yɛrɛ ma bɔ a da kɔnɔ kuma jɔlen foyi ma bɔ a da kɔnɔ maaw kɔrɔ wa Mali menacelen don jahadisiw fɛ Faransi yɛrɛ menacelen don jahadisiw fɛ an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka jahadisiw kɛlɛ Maliyɛnw y'a fɔ e ye k'an tɛ Faransi de fɛ tuguni parce que biɲɛkala ɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye wa est-ce que mɔgɔninfin bɛ se ka t'i jɔ k'i yɛrɛ bugɔ wa mɔgɔninfin est-ce que ne bɛ se ka na n sigi ka n yɛrɛ bugɔ ne ko ko Faransi ko olu menacelen don Mali menacelen don jahadisiw bolo ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jahadisiw kɛlɛ or que Faransi yɛrɛ de ye jahadisi ye olu bɛ se ka jahadisi kɛlɛ Faransi tɛ fɛ Mali kɛlɛ ka ban parce que olu ka hɛrɛ bɛ yen ni ne cɛkɔrɔba balikuw lajɛ ka t'i sigi ka nin kɛ débat ye i y'a faamuya b'a la k'u bɔ fasojɔ sira kan Macron ka laɲini tun ye fɛn min ye i y'a faamuya b'a la an ɲinana Asimi kɔ an ɲinana Sogɛli kɔ hali n'a kɛra tile fila ye k'an bɔ an ka sira kan ni ko in kɛ kun bɛɛ filɛ nin ye a kɛ kun bɛɛ de filɛ nin ye o que bɛɛ b'a dɔn Faransi donna yɔrɔ dɔ nka cɛ ni tiɲɛni tɛ hɛrɛma sɔrɔ ye Faransi o donna yɔrɔ dɔ c'est pour ça que Modibo Keïta y'u gɛn Asrafu Sarafa y'u gɛn Biton Kulubali y'u gɛn Damɔzɔn Jara y'u gɛn an bɛnbakɛ fɛn fɛn tɛmɛna fɔlɔ o ni tubabuw ça veut dire que o ma se ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ parce que kafiriw don Adamu nana kuma min bɔra da kɔnɔ an k'a lamɛn komi Maliyɛnw ça veut dire que hali mɔgɔ minnu taara école la parce que Faransɛw tɛ o tɛ se ka taa in mɛn cogo dɔ la ni ça veut dire que bamanankan n'a fɔra n ka cɛ a tɛ tɛmɛ tulo la bamanankan n'a fɔra i b'a mɛn mais faransɛkan ye walikan de a mana fɔ cogo o cogo surtout kɔngɔtɔ journaliste minnu filɛ Mali la kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga mɔgɔ minnu bɛ bɔ bi débatw bɛ sigi Adamu ye nin fɔ o tɛ kan yɛrɛ mɛn e n'Ala n'a ka cɛ e sigilen bɛ plateau sanfɛ sini nasɔngɔ bɛ sɔrɔ cogo min na e t'o dɔn i y'a faamuya b'a la sini dumuni bɛ kɛ cogo min na denw kan ka taa école la e nɛgɛ ka bon mobili b'i bolo ko k'i ka nin bɛɛ kɛ e bɛ t'i sigi radio so la i bɛ mun de fɔ paga a o tɛ foyi mɛn yɛrɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn olu tulo b'o de la tɛgɛrɛ bɛ k'a fɔ o fana b'u tulo majɔ a ɲuman de fɔra foyi ma fɔ Adamu fɛ dɛ paga Adamu ye tubabu jɔn de ye Adamu kelen tubabu jɔn don tubabuw de bɛ Adamu financer ne balimakɛ ne balimamuso e ka an k'a ka vocal lamɛn fɔlɔ n bɛ na tubabuw ye hali dɛmɛ min kɛ ye salon n bɛ sɔrɔ k'an da don o la information à la source a ye Adamu tɔgɔnin lamɛn hali n'i ye nin kuma fɔ i b'a dɔn k'a ta ça veut dire que a tɛ sɛbɛ la quoi a y'a lamɛn. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer. Les Africains de l'Union africaine.
les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Voilà. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. Ibe sigi ka nin video yɛrɛ lajɛ dɔrɔn i b'a ye ko comédien do théâtre bɔ do i y'a faamuya b'a la ni muso ni fasoden jugu do faso kumasuluden do bilahi ni e tun ye muso kisɛ ye ni e tun ye hɔrɔnden ye ni e tun tɛ tubabu jɔn ye wala e sen tun tɛ don faransi ya ni e tun ye fasoden ɲuman ye dɛ i y'a faamuya b'a la ni e tun b'i fa n'i ba fɛ ni convocation bɛ di e ma don min na k'i kana faransi sommet Afrique mana ko i nalen dɔ ma bɔ malo sɔngɔ la dɔ ma bɔ tulu sɔngɔ la dɔ ma bɔ paga la i ka nin kuma baden kɔfɛ a bɛ wolo mun na foyi mais pour que maliyɛndenw tun ka da e la k'a dɔn ko e ye fasoden ɲuman ye dɛ e sen de tun man ka jɔ faransi ya kuma fɛn fɛn bɛ fɔ a bɛɛ manamana kan e de sen tun man ka jɔ faransi ya en plus fana e ye mɔgɔ min ye o de dɔnnen bɛ maliyɛnw fɛ o de la kuma cayara. E ye mɔgɔ sugu min ye maliyɛn b'o de dɔn parce que an bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mais depuis e nana yan o de y'a to n ka cɛ ni mɔgɔ y'a faamuya k'a fɔ ko Mali mais mɔgɔ yɛrɛ m'i ci ka na i nana kuma jɔn tɔgɔ la i ni maliyɛn densité hakilina kelen na i y'a faamuya b'a la hali Sogɛli taara kuma min fɔ Nations Unies na jɔn fɔlɔ bɔra ka Sogɛli buruja ni musonin tɛ yan Sogɛli kumana Nations Unies na don min na Nations Unies na don min na maliyɛnden bɛ kɔntana mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka Sogɛli buruja den don ni musonin fɔlɔ de bɔra ka dɔ fɔ Sogɛli ma mais maliyɛndenw tɛ i ka taa ka page sanfɛ a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ yen mɔgɔ fɔlɔ min ye Sogɛli accusé k'a kana dɔ fɔ faransi ma a ka kuma caman dabila a k'a kɛ tan ni mɔgɔ fɔlɔ don bilahi Sogɛli kumana Nations Unies na don min na maliyɛnden bɛ kɔntana bɛɛ sewara mɔgɔ fɔlɔ min ye Sogɛli buruja nin don mais ni ne ye maliyɛndenw sigilen k'u b'u ka temps perdre nin musonin nɔfɛ ministre do wa député do wa mun mɔgɔ sugu do nin kumakan jɔn b'a ta Mali kɔnɔ jɔn de bɛ baara kɛ ni nin ka hakilina ye personne ewa ko faransi menacelen do faransi menacelen tɛ dɛ jahadisiw n t'a dɔn depuis san jumɛn 2015 walima 2000 combien suraka denmisɛn minnu tun bɛ yan n'o ye fagali kɛ siɲɛ kelen ani bi cɛ o ma ɲɛ sɔrɔ a la tuguni suraka denmisɛn minnu tun bɛ yan faransi fan jumɛn de menacelen do jahadisiw minnu bɛ Mali kɔnɔ e bolo ko mɔgɔ wɛrɛ don a tubabuw de mais Sogɛli y'a bɛɛ fɔ an ɲɛna yan ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu ye fasoden juguw do quoi bilahi fasoden juguw do journaliste minnu bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw tɛ dɛ faransɛw do ni faransi bɛ fɛ Mali ka lafiya bilahi tile kelen bilahi Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ mais u ka intérêt kosɔn k'an yɛrɛ dama to ɲɔgɔn faga la k'an yɛrɛ dama to ɲɔgɔn sogo dun na olu b'u ka hɛrɛ bɛɛ ça veut dire hɛrɛ fɛn fɛn bɛ anw bolo olu b'a sonya ko in dabɔlen b'o de kama o tɛ fɛ ko in ka ban i ma ye ko irisi wolelen o bɛ bofara la ni irisi nana kɛlɛ bɛ ban Mali bɛ lafiya olu ka hɛrɛ tɛ o la parce que paga t'u bolo yan nka e Adam den nagasilenni fɛnna bɔnɔ jugu sago pour que maliyɛndenw tun k'a dɔn ko e ka tagafe i y'a faamuya b'a la k'a b'i bobara ça veut dire que k'i yɛrɛ sigi fo k'i bobara datugu i y'a faamuya b'a la i tun b'a fɔ de ko n tɛ na parce que mɔgɔ b'i fa nɛni ka cɛ i tɛ kɛ o tigi fɛ mɔgɔ b'i fa nɛni mais an b'a dɔn ko e fa ye Macron de parce que Mali gɛlɛya e ma t'o fɔ Sogɛli ye Mali gɛlɛya e ma t'a fɔ Asimi ye e nana fɔ i fa de o waati kelen kɔnɔ ale bɛ k'a fɔ ko malidenw ka k'u yɛrɛ ye ni e tun bɛ fɛ anw ka k'an yɛrɛ de e tɛ déplacer ka na e tun bɛ to Mali de kɔnɔ k'i ta fɔ
mais a selen français a tɔɔrɔ ninnu y'a wele tuguni ko olu bɛ fɛ mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de k'u jɔ u ka nin kɛ mali e tɛ maliden ye wa maliden bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan komi ne jɔra cogo min na tɔw bɛ ka jɔ cogo min na an bɛɛ ka jɔ o cogo la k'a nin di saya don balo tɛ yen mais e bɛ ka n'i kungo fɔ makɔrɔn de cela veut dire que e t'a dɔn yɛrɛ ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ mali kun na parce que e ka ala de ye makɔrɔn ye e ka fɛn bɛɛ de ye makɔrɔn ye ni muso jugu sago ye a ye tiɲɛ de fɔ a ma pa baga fɔ ko faransi menacelen don mali menacelen don ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka jihadisu de kɛlɛ n'a tun ko faransi ka bɔ mali la o tun bɛ faamuya n'a tun ko faransi ka bɔ o si ma fɔ k'a ko mais ko maliw ça veut dire que n'aw ma mɔgɔ ko dabila aw k'aw ɲɛsin tiɲɛ ma k'aw ɲɛsin faso ma aw bɛ dɔ kɛ tirikitɔrɔkɔ la dɛ ni nana kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kuma dilannen de a bɛɛ kuma donnen de y'a da kɔnɔ ni nin tun tɛ jɔn ye o tun tɛ nin woloma ka bɔ malidenw tu la ni nin tun t'u dɔ ye o tɛ taa nin kelen ta 20 millions d'habitants ka taa nin kelen ta ka bɔ o tu la ka na n'a ye k'o ka kuma yan parce que olu ta de bɛ nin kɔnɔ olu de bɛ nin balo hali ni nin taara bo kɛ a b'a kɔfɛla josi ni papier toilette min a bɛɛ bɛ bɔ faransi yan de an b'a bɛɛ kalama an b'a bɛɛ kalama ka t'i jɔ dɔrɔn libi cira dɛ aw de ye libi ci tubabu mago b'o la tubabu mago b'o kantɛrɛ de la o tuma an b'an sigi de i y'a faamuya b'a la libi kɛra cogo min na an b'an si k'o kuma fɔli la an b'an si k'o kuma fɔli la a y'a fɔ dɛ faransi de ye libi ci dɛ o hakɛ min fɔra faransɛw ye fo ye Sarkozy minɛ ka don kaso la e bɛ taa mun wɛrɛ fɔ e tun kan ka min fɔ dɔrɔn makɔrɔ maliyɛndenw tɛ aw fɛ bi a y'a kɛ ala kama aw k'a ka minɛnw cɛ aw ka bɔ mali kɔnɔ parce que i mana taa mali fan o fan fɛ malidenw b'a la ko a b'a la faransi e tun kan k'o de fɔ hakilina min bɛ ne la faransɛw a y'a lajɛ aw ka bɔ mali yɛrɛ de kɔnɔ aw ka bɔ afiriki an yɛrɛ b'an yɛrɛ défend mais ka n'i sigi tellement que ne non ala ni ne sigi ka ko ale ça veut dire que faransi bɛ to mali kɔnɔ cogo min na dɛ a bɛ k'o de défend quoi kɛnɛ kan faransi bɛ to anw bolo cogo min na a tɛ fɛ faransi ka bɔ yen ça veut dire que a tɛ se k'a fɔ ko faransi ka bɔ mali kɔnɔ mais pour que ka kuma dabiri mɔgɔ minnu ye inzika ye olu t'a faamuya ko faransi menacelen pas paga tɛ faransi yan anw bɛ yan n'a ka di i bɛ 5 millions bila poche kɔnɔ su fɛ i bɛ tagama n'a ye pas paga sécurité totale faransi foyi menacelen tɛ mali de menacelen don mɔgɔ minnu taara k'u bɛ anw dɛmɛ 100 ans don o don k'u ka fisa ni bɛ i kan k'a f'u ye de k'u ka bɔ mali la maliyɛnden bɛɛ bɛ ka o de fɔ mais a ye mun de fɔ adamu ka kuma bɛɛ a ye mun de fɔ n'i b'a ta foyi jɛkulu dɔ bɛ adamu tɔgɔ in bolo adamu jɛkulu dɔ b'a bolo ko azikad o jɛkulu min bɛ adamu bolo hali salon danimariki mɔgɔw ye 100 de d'a ma adamu tɔgɔ in cɛ ne tubabu de sa a y'a k'aw fa n'aw baw kama maliyɛndenw nin den sugu ninnu ça veut dire que aw y'u gɛn yɛrɛ de ka bɔ mali kɔnɔ quoi parce que ni ninnu kɔgɔra mali kɔnɔ bilahi i y'a faamuya b'a la u b'aw denw ça veut dire que u b'u bɛɛ kuma yɛlɛma i m'a ye tellement que tubabuw bɛ fɛ nin den nagasilen k'a jogo don maliyɛnw na i m'a ye a mana wari fɛn fɛn ɲini u fɛ k'a bɛ projet dɔ créer o bɛ wari d'a ma jɛkulu min b'a bolo ko azekad salon Danemark bɛ fɛn de la Union européenne Danemark b'o la o ye 100 de d'a ma salon k'a k'a ka projet financer 100 o de di Adamu ma k'a k'a ka projet financer nka cɛ o bɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye o bɛ se ka ala ta fɔ tubabuw ye a tɛ se ka foyi de fɔ tubabuw ye parce que nin ka fɛn bɛɛ ye tubabuw de ye ni nkalon da ka bɔ k'a fɔ hali salon o de la i ma ye irisi jamana kan association fɛn fɛn bɛ n'i ka dɛmɛ bɛ bɔ kɔfɛ nka cɛw o b'i ka association o b'a supprimer ka bɔ irisi association fɛn fɛn bɛ irisi n'a y'a sɔrɔ i ka dɛmɛ bɛ bɔ faransi de ça veut dire que o b'i ka association o b'a papier minɛ i la e tɛ association yɛrɛ créer diɲɛ kɔnɔ tuguni i y'a faamuya b'a la hali faransi yan association e ka dɛmɛ ka bɔ mɔgɔ min b'i sɔn e bɛ se ka tiɲɛ fɔ o ye a tɛ kɛ irisi jamana la association fɛn fɛn bɛ irisi i bɛ baara de kɛ k'i ka association financer k'i to yen mais ko mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ di e ma nka cɛ o tigi bɛ ça veut dire que a ka hakilina de don e kunkolo la o hakilina fana a tɛ dan e kɛlɛ ma dɛ e fana b'a jɛnsɛn de Saran Jalo ka foli bɛ yen ni musonin min filɛ nin ye a ka jɛkulu min bɛ yen azekad
hali salon Danemark ye million kɛmɛ ni kɔ de d'a ma ewa ni maliyɛn m'u janto ni musonin na i ma ye a bɛ ka don commune bɛɛ kɔnɔ a bɛ ka don fan bɛɛ fɛ i y'a faamuya wala n'o ye ji fitinin di mɔgɔw ma ka kɔgɔ di mɔgɔw ma walima ka malo kilo kelen di mɔgɔw ma a bɛ k'a ka jɛkulu sigi fan bɛɛ fɛ nin laban i y'a faamuya b'a la ni nin ye tile kelen balo di fantan dɔ ma ka taa ko i y'a faamuya b'a la faransiw de ko an ka nin kɛ dɛ nin de ka ɲi démocratie ma dɛ nin de ka ɲi o laban ça veut dire que o bɛ fɛ ka nin musonin kɛ fɛn dɔ de ye an bolo pour que faransiw jogo i y'a faamuya b'a la a kana don maliyɛndenw kunkolo la ni musonin ta kun bɛɛ de y'o ye dɛ i ma ye u bɛ wari min d'a ma ka bon hakili ma wa wari olu ɲɛmɔgɔ ninnu de b'a bɛɛ dun Azekad Danemark plus de 100 millions et quelques o de dira ma salo wa ni maliyɛndenw m'u janto ni musonin na walahi hali bolokoli min filɛ nin ye musomaninw ka bolokoli walahi ni maliyɛndenw m'u janto nin na ni nin ye fanga sɔrɔ Mali la a b'a fɔ ko ka dabila Mali kɔnɔ walahi n ye n kali a y'a sɛbɛn ka bila ye dɛ ni maliyɛndenw ma nin kunbɛn ni musonin tellement que tubabuw bɛ k'a financer u bɛ k'a bila ça veut dire k'a ka association sigi fan bɛɛ fɛ ka mouvement sugu bɛɛ kɛ wari sugu bɛɛ bɛ k'a di a ma i y'a faamuya b'a la a bɛ k'a ka association sigi fan bɛɛ fɛ association a bɛ k'a sigi fan bɛɛ fɛ a bɛ ka don fan bɛɛ fɛ parce que wari mugu de bɛ k'a di a ma ça veut dire que maliyɛndenw ka kɛ i n'a fɔ komi ale ɲɔgɔn ni maliyɛndenw ma wuli ka nin kunbɛn hali association min bɛ nin bolo n ka cɛ ka papier bɛɛ minɛ a la ka sen bɔ association ko bɛɛ la sinon walahi n ye n kali ala la nin bɛ k'a ka association sigi Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ni nin ye fanga sɔrɔ hali laada minnu b'an fɛ walahi nin laban b'i jɔ k'a tɛ kɛ mais o de daminɛtɔ filɛ o de daminɛtɔ filɛ i ma ye Makɔrɔ ma se ka an ka ɲɛmɔgɔw wele ɲinan parce que n'a ye Asimi wele fo k'a faga Asimi taara a ka telefɔni yɛrɛ ta a bɛ jɔn de wele ka na ko tellement que Makɔrɔ ye mɔgɔw kɛ gawa ye ko nin sen ta ko sifinnakaw don Makɔrɔ ni président jumɛn ka di Mali la ani président jumɛn bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ ye a tɛ yen ani mɔgɔ si man di n'a ma tubabu finman wele ka na a bɛ jɔn wele ka na mɔgɔ fɛn fɛn nana i y'a faamuya b'a la sommet Faransi in na e k'u jateminɛ tubabuw don ni musonin ni nkalon don k'a ka bɔ a ka démenti Danemark salon an kɔrɔ yan plus de 100 millions et quelques o de dira a ma 100 millions et quelques o de dira a ma o wari dili a ma a ye association sigi commune min kɔnɔ a ka ca o wari tɛ di dɔwɛrɛ la hali PDA min filɛ nin ye PDA ma don Segu ekɔliso la n k'a wari dira maliden dɔ de ma o maliden b'a dɔn ko Mali sariya tɛ jɛn n'a ye o maliden b'a dɔn ko ça veut dire que silamɛya tɛ jɛn n'a ye mais wari dira a ma a taara don Segu ekɔliso la ni Diko tun ma wuli sisan b'a sɔrɔ denmisɛnninw i y'a faamuya b'a la PDA donn'u kunkolo la ala ni Diko ka wuli ka jɔ o dabila la bon ni musonin filɛ nin ye ça veut dire que maliyɛndenw n'a ma nin kunbɛn sisan association min b'a bolo ka papiyew bɛɛ lajɛlen minɛ ka nin sen bɔ association ko yɛrɛ la ka baaranin dɔ d'a ma hali Faransi nali k'a bɛɛ tigɛ a la sinon nin ye danger de ye quoi danger belebele b'a Mali ma aw b'a sɛbɛn aw b'a bila de a mana Macron défend sommet Faransi la yan a mana Macron défend wa nin bɛ baara min na Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma dɛ nin bɛ baara min na Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma dɛ association ka cɛ a ka association sigilen bɛ fan bɛɛ fɛ pour que ka taa tubabuw jogo ka taa don maliyɛnw na tubabuw jogo tubabuw ka ça veut dire que tubabuw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na ni musonin b'o baara de la walahi bilahi suma walahi mɔgɔ minnu bɛ ni ala na ka cɛ tubabuw bɛ wari di mɔgɔ ma fu kɔngɔtɔ joli bɛ yan mɔgɔ joli bɛ sigi kɛnɛma yan mɔgɔ joli bɛ yan n'o tɛ baara la mais ka wari mugu ta k'a di nin ma ça veut dire que o bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ n'a y'aw sigi nin bɛ k'a ka association sigi i y'a faamuya b'a la Sabalibugu i y'a faamuya b'a la Kalabankɔrɔ fan bɛɛ fɛ walahi ni nin laban ye fanga sɔrɔ a b'a fɔ ko hali musomaninw ka bolokoli min filɛ n'a laada b'an bolo a b'a fɔ k'a tɛ kɛ Mali kɔnɔ ko parce que ko non k'olu ka sariya tɛ jɛn n'a ye bilahi ni nin ye fanga sɔrɔ yan nin bɛ tubabuw bɛ ka ko o ko k'an na nin b'a kɛ an na aw kana sɔn nin ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ abada a ka association a y'a bɛɛ ça veut dire que a y'a papier minɛ a la parce que français don malien tɛ mais imagine Mali ye 20 millions d'habitants o taara nin kelen de wele ani Maliki Konate
Maliki Konate be nko ni RFI de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Maliki Konate ani RFI de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ tubabuw de b'u balo tubabuw de b'u ka musakaninw d'u ma ninnu bɛ se ka na mun tiɲɛ fɔ yan ka n'i jɔ dɔrɔn maliyɛn caman bɛ journaliste caman sigilen bɛ yen nɔ o y'a faamuya b'a la kɔngɔ b'u la kungo b'u da la Adamu ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ or que Adamu ye min fɔ mɔgɔ mɔgɔ kunkolo b'i kan da la a ye faransɛw de dɛmɛ ko faransi ni Mali k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati min na an bɛ k'a fɔ ko Mali ka anw tɛgɛ bila ale bɛ k'a fɔ ko Mali ni faransi k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko parce que ko faransi menacelen don i y'a faamuya b'a la Mali menacelen don jihadistes bɛ Mali la ko bɛ faransi k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an k'u kɛlɛ waati min na an bɛ k'a fɔ k'u ka bɔ yen waati min na bɛn de cerveau bɛ carré kɔnɔ k'u ka bɔ yen ale bɛ k'a nɔgɔ faransi ka to Mali la a ye ninnu kunbɛn dɛ ninnu t'an dɔw ye dɛ ne de filɛ k'a fɔ a y'a sɛbɛn aw ka bila yen wa tubabuw bɛ nafolo di nin ma ka bɔ hakili ma dɛ i m'a ye ko Macron ye 30 milliards de d'u ma 30 milliards ça veut dire que ka Afrique jeunesse k'u kuma yɛlɛma bilahi n'aw ma wuli ka aw jɔ il est temps que maintenant 20e siècle kɔnɔ fɛn min tun bɛ ka kɛ Modibo Keyita ni tile la kana kɛ tuguni parce que Macron ɲɛ b'a la n'i taara Burkina jeunesse t'a fɛ n'i taara Mali la jeunesse t'a fɛ n'i taara Côte d'Ivoire jeunesse t'a fɛ i mana taa fan o fan fɛ farafin yɛrɛ de tɛ tubabu fɛ tuguni ka da mun kan u ka politiki min bɛ anw bolo yen a bɛ k'anw fasow ci u ka hɛrɛ kama Macron ye o de dɔn a ko nin sen ta ko sifinnakaw don ka tila ka wari mugu ba ta ka d'u ma plus de combien de milliards ko k'u ka projet financer e ni ala na kɛ cɛ ni ala an ka jateminɛ hali anw yɛrɛ ka duw kɔnɔ hali an yɛrɛ ka duw kɔnɔ par exemple ne ka bɔ faransi yan ka taa an ka du kɔnɔ hali ni ye 30 de di dɔ ma o tigi tɛ se k'an ka kojugu fɔ tuguni n ka kojugu o tigi tɛ se k'a fɔ tuguni c'est ça mɔgɔ min b'i sɔn mɔgɔ min b'i balo n ka cɛ i tɛ se k'a ka kojugu fɔ quoi i tɛ se k'a ka kojugu fɔ a ye Adamu ninnu association min b'aw bolo a y'a papier minɛ o la k'a fɔ ele ni an yafaraw ma olu k'u sen bɔ association ko la n'o bɛna sigi faransi o kana sigi faransi o k'u ka association créer walima ça veut dire que n'u bɛ to Mali kɔnɔ u k'u sen bɔ association ko bɛɛ la walima u yɛrɛ ka baara kɛ k'u ka association financer Mali kɔnɔ ye c'est comme ça Irisi b'o de kɛ Alizeri b'o de kɛ diɲɛ jamana caman b'o de kɛ olu ka dɛmɛ ça veut dire que association ni petite patataw k'a dɛmɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ olu tɛ sɔn o ma dɛ Irisi fo ka diɲɛ wuli i ka association i bɛ baara kɛ de i yɛrɛ fa dugukolo la k'i ka association balo mais Adamu ninnu filɛ nin salon an kɔrɔ yan Danemark plus de 100 millions o de Danemark y'o o de di Adamu ma Adamu ka association tɔgɔ de ko Azicad a ye taa mɔgɔw ɲininka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ko Danemark ye wari d'u ma mun na n ko Pays-Bas de wari di bube ninnu fana ma k'u ka PDA ladon Mali kɔnɔ bon Adamu tɔgɔ in filɛ nin ye tellement k'u bɛ ka dɛmɛ cogo min na n'a sera ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ k'a ka association sigi fan bɛɛ fɛ ka dumuni dɔɔni di fantanw ma wala hali n'u ko ko hali ne ça veut dire que n'u taara ni tubabuw ka laada kolon ninnu ye bilahi tellement que parce que n'i bɛ mɔgɔ dɔw balo Mali kɔnɔ olu tɛ se ka ban i ta ma o n'i bɛ mɔgɔ dɔw balo a bɛ comme 2018 campagne bɛ kɛ 2018 campagne bɛ kɛ 18 milliards ok merci 2018 campagne bɛ kɛ bɛɛ y'a dɔn k'i bɛ ka man ɲi mais mun de la mɔgɔ dɔw votera ye wari de dira u ma bon c'est comme ça bon en tant que Adamu ka ni association kolonden bɛ Mali kɔnɔ wari bɛ ka d'a ma nka cɛ a bɛ denmisɛnnin caman bila fili kɔnɔ et puis n'a ye fanga sɔrɔ fana hali musomaninw ka bolokoli min n'an b'a kɛ ni anw ka laada don walahi ni laban b'i jɔ don dɔ la n'a ye fanga sɔrɔ ni jama b'a kɔ a b'a don mɔgɔ kunkolo la k'u kana sɔn parce que faransɛw tɛ sɔn a ma bilahi a b'a don mɔgɔ kunkolo la aw kana to a ka fanga sɔrɔ aw kana to ça veut dire que u ka to Mali kɔ walima ça veut dire que u ka taa nationalité wɛrɛ ta quoi ni ne ye cɛkɔrɔbaw ye Isa Kaba sigilen bɛ RNUFO la o yɛrɛ dusu bɔra ne i jɔ n ka Isa Kaba ka fɛn in k'a la dɛ tellement que Isa Kaba dusu bɔra fan bɛɛ kɛra réseaux sociaux ye wa mɔgɔ minnu bɛ burujali kɛ olu bɛ 400 vues sɔrɔ 500 vues sɔrɔ 1000 vues sɔrɔ mɔgɔw tɛ tiɲɛ fɔla yɛrɛ lamɛn tuguni depuis Adamu ko in burujali bɛ ne bɛ Kaba comment ça s'appelle ko Isa Kaba parce que ninnu bɛɛ mɔgɔ sugu kelen ninnu de bilahi a bɛɛ mɔgɔ sugu a ye Isa Kaba lamɛn tellement que a dusu bɔlen don
jamana kuntigi Faransi jamana kuntigi kan ka ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na mɔgɔ caman jigi b'a kan ka fɔ ko k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Afrique ye pluriel ye donc an bɛna voix de porter o ye sɔrɔ yani an ka don an ka walawalali babu kɔnɔna la an ka don fɔli duman filanan an bɛ yaasa Mali denmisɛnw bɛn tile ka na u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ma ɲɛ ko an tɛ bɛn an ka bɛnbaliya ka kɛ faso jɔ bɛnbaliya ye bɛɛ ka fadenya ko fɔ faso ka jɔ ka ɲɛ nka mɔgɔw kana fadenya ka jamana ci ala ka don kelen bɛɛ lajɛlen minɛ yara ni Isa Kabe vocal in ka jan comme baara caman bɛ n bolo vocal in ka jan ale fana dusu bɔra nin vocal in kɔnɔ mɔgɔw ye Adamu accusé u y'a nɛni a donna ta bɔra t'as vu quoi n'a fɔra ko an ka faso jɔ dɔw bɛ mɔgɔ ko la a tɛ passé Adamu ye min kɛ kaba ni e tun don e tɛ sɔn k'i ka président nɛni ka jamana kunturu nɛni Macron ka bɛɛ nɛni Mali kɔnɔ u kana dan sommet français ma dɛ i y'a faamuya b'a la diɲɛ ça veut dire que diɲɛ bɛɛ ka kɛ faransi ta ye ne tɛ na o de tun y'a ɲuman ye ni Adamu tun y'o kɛ bila maliden bɛɛ tun bɛ tɛgɛrɛ fa ko mais k'u wele ka na Adamu ka ni jɔ Macron kɛrɛfɛ ka photo ta ka tila k'i moquer bɔ maliyɛnw na ka tila ka yɛlɛ maliyɛnw na ne jɔlen filɛ n ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ni faransi président yɛrɛ de filɛ o bɛ se ka taa mun tiɲɛ fɔ ye Adamu ka kuma bɛɛ danna de ko faransi ni Mali k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o ka terroriste kɛlɛ ko Mali ni faransi ka fara ɲɔgɔn kan 100 ans o bɛ yen o welela mun de la ko ka jihadistes kɛlɛ o welela mun de la ko se tɛ anw ye 100 ans o bɛ Mali kɔnɔ jɔn sɔrɔsi bɛɛ bɛ yen don o don k'u ka fisa ni bi e bɛ ni jɔ e ni Ala na k'a cɛ denmisɛnnin fitinin hali e ma se k'a fɔ ko Macron k'a kɛ Ala kama k'u ka bɔ Mali kɔnɔ e ma se k'a fɔ Macron ye ko malidenw bɛɛ diminen don a kɔrɔ a k'a lajɛ ten sa u ka Mali bila e ma se k'o fɔ dɛ a ko non ko hali bi ko faransi ni Mali k'olu bɛ menacelen don jihadistes bolo ko an ka jihadistes kɛlɛ ten o tuma na a tɛ komi sa Adamu k'a fɔ ne yɛrɛ ka sigi dɔrɔn k'an yɛrɛ bugu kana sigi ça veut dire que Adamu ye kuma min fɔ dɔrɔn ni mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ e ni Ala na ka cɛ Macron bɛ sɔn ka sigi k'a yɛrɛ bugɔ wa walima a bɛ sɔn ka bere t'a yɛrɛ kama wa a tɛ sɔn ka bere t'a yɛrɛ kama a tɛ sɔn k'a yɛrɛ bugɔ parce que jihadistes ninnu o ni Sogɛli y'a fɔ fɛn fɛn bɛ Kidali o ni ninnu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i y'a faamuya b'a la Maliyɛn tɛ se ka taa Kidali bɛɛ lajɛlen bɔ kalama Faransiw bɛ mun de la yen o bɛ mun de la yen wa Niger président kura mun tun bɛ yen Yusuf comment ça s'appelle Yusuf Niger président kura a ko walahi ni Maliyɛnw ma wuli ka solution ɲini Kidali ko la ko jihadistes ninnu bɛɛ bɛ Kidali de parce que Faransiw bɛ yen u nakun ye mun ye ka jihadistes k'an dɛmɛ jihadistes kɛlɛ la Adamu bɛ t'i sigi ko a donna ta bɔra ta Danemark bɛ ka wari di e ma i y'a faamuya b'a la tubabuw bɛ kɛ e dɛmɛ olu de b'i balo hali papier toilette i bɛ t'i kɔ jɔsi ni min ye tubabuw de b'a d'i ma musaro min bɛ kɛ k'i nun fiyɛ tubabuw de b'a d'i ma i bɛ fini min don tubabuw de b'a d'i ma n ka fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ tubabuw bolo c'est pour cela que u y'u woloma ka bɔ malidenw tɔw la ka na parce que o bolo bɛ ku olu de poche kɔnɔ ni o ko k'u da u b'u da n'u ko k'u ka bo kɛ u bɛ bo kɛ n'u ko k'u sigi u bɛ sigi n'o tun ye bɛn wele ka na bɛn ka kuma ça veut dire que bɛn tun tɛ na yɛrɛ hali an ka kɛ ni bɛn tun nana a tun b'a fɔ de ko Macron k'a ka kasa kuru u k'a k'u fa n'u ba kama k'an ka jamana t'an bolo bɛn tun b'o de fɔ i bɛ taa kuma caya mun na malidenw ko de k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a banna e bɛ taa mun wɛrɛ fɔ ko Macron ka bere ta k'a yɛrɛ bugɔ e ni Ala na kɛra cɛ Macron bɛ sɔn o ma ko Macron Adamu ka kuma ye min ye dɛ ko Macron ka taa bere de ta dɛ a yɛrɛ jɔlen k'a k'a yɛrɛ bugɔ ni bere ye ko an ka jihadistes kɛlɛ jihadiste ye jɔn ye jihadiste jɔn don olu don Salifu Keyita y'a fɔ cɛ tɔgɔ Sogɛli y'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la anw yɛrɛ fa dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an tɛ se ka se yen mais Faransiw bɛ yen o tɛ bingali ye yan Danemark bɛ ka wari min d'i ma walahi Maliyɛnw Danemark salon Adamu ka jɛkulu min bɛ ko Azicad walahi tubabuw bɛ ka wari don ni muso in ka jɛkulu in na a ka bon hakili ma o bɛ ka dɛmɛ kɛ nin ye a ka bon hakili ma bilahi o bɛ ka dɛmɛ kɛ nin ye a ka bon hakili ma ni Maliyɛn denw ma ni musonin n'an ma ça veut dire que n'an ma solution ɲini a la dangereux don dɛ bilahi il est très dangereux tubabuw bɛ fɛ a ka pouvoir de sɔrɔ Mali kɔnɔ i ma hara ni Macron ka nin bɛnbɛnbɛn ye mun don ka daraja don a la k'a koja mɔgɔw ye k'a kɛ i n'a fɔ min héros ani Macron kumana a ye Macron gosi a ye tiɲɛ fɔ Macron ye a ye nin kɛ ça veut dire que ka daraja don a la
jeunesse minnu tun bɛ bɛn nin kɔ u ka bɔ bɛn nin kɔ u ka na nin kɔ jeunesse minnu tun bɛ Asimi kɔ u ka bɔ Asimi ninnu kɔ u ka na nin kɔ ça veut dire que k'an bila sira wɛrɛ kan i ɲɛ t'a la depuis Adam nana yan an ma se ka ko wɛrɛ foyi kɛ Adam ça veut dire que maliyɛndenw k'u bɔ u ka sira kan k'u bila sira wɛrɛ kan nin dɔrɔn don et sinon Adam k'a fɔ dɔrɔn k'a tɛ tubabu ka dɛmɛ fɛ a k'a bɔ dɔrɔn tile kelen ni tubabu ye dɛmɛ min d'a ma a k'a fɔ k'a t'a fɛ a k'a rejeter mais fo k'a sa a tɛ se fo k'a sa a tɛ se k'u ka dɛmɛ a tɛ se k'a rejeter tubabu jɔnw bɛ an bolo hali ni nin musonin n'a dabaranin ye i b'a dɔn ko tubabu jɔn don a n'a bobara fitinin komi Makɔrɔ yɛrɛ muso nin musonin ninnu i b'a sɔrɔ ça veut dire que kɔngɔtɔw u nɛgɛ ka bon kafse nɛgɛ b'u la tubabu ya faamuya b'a la tubabu nɛgɛ b'u la i y'a faamuya b'a la ninnu hali ni ye ninnu ye i b'a dɔn ko ninnu yɛrɛ tɛ farafinw ye quoi ɲa bɛ Maliki Konate cɛjuguden in fana sigilen bɛ an bɛ l'Élysée dɛ an bɛ k'an diya de comme ça 20e siècle kɔnɔ an minnu bɛ faransi an bɛ ka faransi buruja mais ko kunu ye cɛ dɔ ye fa ye kɔrɔ ko faransi kɔni ka ko ten ko sisan ko an ka video bɛɛ bɛ faransi de kan ko faransi ka ko ten ko n'an m'o to yen de k'u b'u ka papier minɛ an na dɛ walima u b'an bila ka taa Mali kɔnɔ e ni Ala na kira cɛ mɔgɔ bɛ fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn faso bɛ jɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ an ka fisa ni olu ye mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ u sara de yan n'an ma faransi to yen faransi est très dangereux faransi man ɲi o bɛ se k'aw ka papier minɛ aw la o bɛ se k'aw bila ka taa Mali la n'an ma faransi to yen ayiwa en tant que nin bɛ e kunna e bɛ sa jɔndenya la en tant que e tɛ se ka kɔngɔ mun sini kama en tant que e tɛ se k'i faso defa ko parce que e nata bɛ dɔ bolo dɔ de bɛ ka fiɲɛ di e ma walahi ne o bɛ kunna e bɛ sa jɔndenya la o tɛ anw kun na dɛ n'i sera an ma an bɛ s'i ma n'i y'an faso dɔgɔya an b'i dɔgɔya ne y'a sɔrɔ e de y'an bila diɲɛ kɔnɔ an faga bon Adam ninnu b'o cogo de la e nana ko i nana kuma sommet d'Afrique la i ma se k'a fɔ ko Makɔrɔ ka bɔ Mali kɔnɔ i ma se k'a fɔ ko Makɔrɔ de ye jihadistes ye i ma se k'a fɔ ko faransi de bɛ ka jihadistes fabriquer i ma se ka paga fɔ ko faransi ni Mali k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que faransi menacelen don jihadistes fɛ Mali yɛrɛ menacelen don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jihadistes kɛlɛ biɲɛkala ɲinan sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye yan jɔn de bɛ ka jihadistes ninnu former i fa Sogɛ de y'a fɔ an ka minisiri k'a dalilu b'a bolo e bɛna mun wɛrɛ de fɔ Makɔrɔ ye k'a ka jihadistes kɛlɛ san 10 ani kɔ o bɛ Mali la jihadistes ma se ka kɛlɛ san 10 ni kɔ o bɛ Mali la diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ bɛ yen paga e bɛna bi ko n'o k'an ka nin dɛmɛ i bɛ cɛkɔrɔbaw wulitɔ ye n'o a ye tiɲɛ de fɔ ni nin tun ye danbetigi a tun man ka na faransi ni nin tun ye yɛrɛwoloden ye ni maliden halala tun don walahi bilahi nin tun man ka na faransi nin sommet africain diɲɛ bɛɛ tun kan ka lakali ko Mali jeunesse welela ko k'o tɛ na ka da kun jumɛn kan Sogɛliw ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya Sogɛli ye Mali bɛɛ nɛni o de la bilahi maliyɛndenw tun b'a dɔn k'aw ye fasoden ɲuman ye mais tubabu de bɛ k'e financer e ni Ala na kira cɛ 100,000 k'o di nin muso jalanin ma Mali kɔnɔ 100,000 Danemark y'a d'a ma 100,000 o bɛ k'a d'a ma kun jumɛn na denmisɛn minnu b'an kunna k'u jogo don denmisɛn minnu bɛ Mali la ka tubabu jogo don olu la bilahi o tɛ ka nin muso in dɛmɛ dɔwɛrɛ la dɛ ça veut dire que jogo min bɛ olu la bilahi ka fanga di nin musonin ma Mali kɔnɔ ni nin ye fanga sɔrɔ ka jama sɔrɔ a bɛ tubabu jogo don an denw na parce que tubabu don Danemark ka 100,000 di e ma ko e ka projet financer o wari ninnu bɛ d'u ma ɲɛmɔgɔ minnu b'o jɛkulu ɲɛmɔgɔya la u b'a wari bɛɛ kari o kɔnɔ olu bɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabu ye olu bɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabu ye Makɔrɔ filɛ nin ye k'a 30 milliards di ninnu ma ninnu bɛ se ka Makɔrɔ sɔsɔ tuguni ayiwa nin de ye ko in tiɲɛ ye mɔgɔ minnu bɛ k'a don yɔrɔ n'a bɔyɔrɔ caya tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Adamu welelen a tun kan k'a fɔ ko n tɛ na faransi ni faransiw ko mun na an bɛ ka dɔgɔya aw fɛ an faw bɛ ka sa kɔrɔn fɛ maliyɛndenw bɛ k'a fɔ aw faransiw ma bi k'aw ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ n'aw taara ka bɔ yen n'a ye invité mɛn na a tɛ se k'o fɔ e bɛ bɛɛ ni invité bi ko bɛɛ ni ka na faransi a bɛ na maliden ɲuman don e bɛ bɛɛ ni Makɔrɔ bɛ se ka bɛɛ ni invité a bɛ se ka Sidiki invité a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ invité mais mɔgɔ minnu nana u dɔw don Adamu yɛrɛ hali Adamu ka kuma nin cogo la n ko malidenw de bɔra a kama Adamu ka kuma nin cogo la malidenw jɔlen video kɛ k'a dɔgɔya mais mɔgɔw tɛ réfléchir de
n'a ma kuma makɔrɔ ma nin cogo la n'a taara mali la u bɛ gabakurun fili a la u bɛ wo ci a la parce que an y'a fɔ ko n'a taara mali la mɔgɔw ka bɔ u k'u kunbɛn ni makɔrɔ bɛ sigi dɔrɔn makɔrɔ b'a sɛbɛn ka d'a ma nin fɔ ne ma c'est pas grave n bɛ jɛ n'a ye pour que i ka kisi malidenw ka fɛ lagosi ma a banna ko in bɛɛ de filɛ nin ye parce que bɛɛ bɔra ka buruja association min bɛ nin bolo asimi ninnu n'aw bɛ ne kumakan mɛn n'aw nana mali jɔ de kama sogɛl n'aw bɛ ne kumakan mɛn ninnu t'aw dɔ ye dɛ faransiw bɛ fɛ ka fanga de di ninnu ma mali kɔnɔ ka mali ça veut dire que mali jeunesse fanba bɛɛ ka tugu ninnu kɔ u k'u jogo n'u sɔnkolonw don an denw na wari min bɛ ka di nin ma a tɛ ka d'a ma gansan dɛ ka fanga de don a la ka mandiya mɔgɔw ye ka kodiya mɔgɔw ye k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye an bolo wari tɛ tubabu jɔn don bilahi ni nin ye fanga sɔrɔ mali kɔnɔ sariya caman bɛ an bolo a b'a fɔ ko an k'an ka sariya to yen an ka tubabuw ta ta bilahi ni nin ye fanga sɔrɔ mali kɔnɔ sariya caman de b'an bolo a b'a fɔ ko an k'an yɛrɛ fa danbe bila an yɛrɛ danbe a b'a fɔ an k'o bila an ka tubabuw ta ta o de ɲinitɔ filɛ nin ye o mais nziga ni i y'a faamuya b'a la kodɔnbali ninnu t'a ye sisan o de ɲinitɔ filɛ nin ye mais pourquoi nin wariba in bɛɛ bɛ ka di nin ma mɔgɔ min bɛ k'e balo e bɛ se ka fɛn fɔ o ma mɔgɔ min bɛ ka e balo mais adamu tɛ baara la o adamu bɛ mun baara de la fize pe t'a bolo bulletin t'a bolo foyi foyi t'a bolo a bɛ baara kɛ jɔn bolo nin tubabu ninnu de bɛ ka balo faransi bɛ dɛmɛ d'a ma danimariki filɛ nin miliyɔn 100 salon danimariki miliyɔn 100 danimariki bɛ union européenne de la danimariki faransi a bɛɛ de kelen ye olu ye miliyɔn 100 de di adamu ma k'a k'a ka projet financer projet tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka maliden fanba bɛɛ k'a ta ye comme ça ni adamu sera ka maliden fanba bɛɛ sɔrɔ olu ka laɲini bɛ sabati parce que olu ka sariya ani olu ka laɲini o b'a don adamu de da kɔnɔ a k'a fɔ mɔgɔw ye kelen kelen sogɛli kɛra tiɲɛ fɔ Nations Unies kɔnɔ bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka sogɛli dɔgɔya nin tɛ yan nin de m'a fɔ k'a bɛ plainte don Asimi ninnu kama ko parce que k'o ye coup d'état kɛ o ye bandaw bɔ yen a donna ka bɔra quoi o que bɛɛ bɛ nin jogo dɔn mali kɔnɔ bɛɛ bɛ nin musonin jogo dɔn bɛɛ b'a jogo dɔn mali kɔnɔ o bɛ cɛkɔrɔbaw bɛ kuma ca a ye nin ka association papier a y'a minɛ a la dɛmɛ min bɛ k'a ye a y'a bɛɛ datugu nin ye danger ba de ye mali ma walahi bilahi danger belebele b'a mali ma ni musonin il est très dangereux il est très fort i m'a ye a nɛn ka di komi gantigɛ murunin a nɛn ka di ko i ko jabatigɛ murunin bilahi a y'a sen bɔ a bɛɛ la n'o ma bɛn a ma ka taa sigi a fa jamana la yen ni o ma bɛn a ma ka taa sigi a fa jamana la yen ko a ye tiɲɛ fɔ Macron ye dɛ olu de ye lebi ci dɛ Macron ka mun b'o la faransɛ bɛ hali ni faransɛ b'i faga da ka faransɛw bɛ sɔn ko bɛɛ ma o ka intérêt nɔfɛ o intérêt nɔfɛ o bɛ sɔn ko bɛɛ ma ka taa mɔgɔw bulofu dɛ sifinnakaw de nana nin sen dɛ e n'i fa n'i ba cɛ Macron bɛ se ka Asimi invité Asimi ye i bɛ ka bɔ yen Macron ko Asimi ka wele ko a t'a wele Asimi ye bandaw bɔ yen Macron ko a ka wele ko a t'a wele c'est normal ni sifinnakaw bɛ wele et puis sifinnaka ɲuman yɛrɛ tɛ dɛ ça veut dire que u yɛrɛ denw u y'olu de wele u yɛrɛ denw u ye mɔgɔ minnu fabriqué anw to la olu de welela a nana ye mun kuma ɲuman fɔ kuma dan bɛɛ kɛra dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan faransi menacelen don mali menacelen don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jihadisiw kɛlɛ e faransi welela san 10 e bɛ segin o kuma kan bi e t'a dɔn k'o ye fɛn labɔnnaw ye e t'a dɔn k'o ye jugusago ye en tant que 20e siècle kɔnɔ denmisɛnnin fitinin mun de bɛ maliyɛndenw da bi ko faransi ka taa irisi kan na o de bɛ malidenw da faransi ka taa irisi kan na i tun kan k'o de fɔ faransi a ye bɔ mali kɔnɔ ne bɛ n ka jamana kɔnɔdenw de ka côté la o de bɛ maliyɛnden bɛɛ da an tɛ aw fɛ bi an t'aw fɛ sini k'a da mun kan u ka hɔrɔnkolonya n'u tun y'o fɔ tɛgɛrɛ tun bɛ f'i kɔ mais e ye jɔn ye o la sali kɔnɔ ye n'o ko ko faransi ka bɔ mali la jɔn tun b'u la yen min ko ko faransi ka bɔ mali la a tɛ yen parce que maliden bɛɛ bɛ k'o de fɔ ne min filɛ faransɛ o ka ne bɛ k'a fɔ don o don ko faransi ka bɔ yen parce que u taara an dɛmɛli min kɛ a ma wolo hɛrɛ la a wolola tɔɲɔ de la bɛɛ ɲɛ b'a la Asimi comment ça s'appelle ko musonin tɔgɔ Adamu ko faransi de ye lebi ci dɛ Adamu ye kuma ɲuman fɔ dɛ a ye nin fɔ alors e k'a lajɛ maliden miliyɔn 20 Adamu de taara ta
Adam te ministre député te a te maliden ka baara la hali a ye nali min kɛ maliyɛn ma bɔ a kalama ani jeunesse ma sigi ka kuma foyi mɔgɔ si ma ci kan don a t'a kɔnɔ ka na cɛ e kan k'i kunkolo da ye nin mana kuma fɛn fɛn fɔ a bila poubelle kɔnɔ kana ta ka baara kɛ n'a ye tubabuw de bɛ nin balo wari fɛn fɛn bɛ nin bolo tubabuw de b'a d'a ma a ka association min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko zikad i y'a faamuya b'a la zikad in filɛ nin tubabuw de b'a financer wari min bɛ d'a ma ka b'o hakili la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ça veut dire que u ɲɛ bɛ taabolo dɔ de la Afrique jeunesse la bi n'o tɛ tubabuw fɛ n'u ka sira tɛ tubabuw la Afrique jeunesse bɛ fɛ ka k'u yɛrɛ de ye sisan ka k'u yɛrɛ ye o bɛ sa wari ma o bɛ balo o de la u bɛ ka don ni nantankolon ninnu na ni hɔrɔnkolon jugu sago ninnu na i y'a faamuya b'a la pour que o ka se ka jeunesse fanba bɛɛ sɔrɔ ni Adam ninnu ye jeunesse fanba bɛɛ sɔrɔ sisan tubabuw ka laɲini ye min ye o de bɛ don Adam ninnu da kɔnɔ o bɛ to k'a fɔ an ka denmisɛnninw ye dɔɔni dɔɔni fo ka don hakili la baara in bɛɛ filɛ c'est pour cela que irisiw y'a introduit u ka jamana kɔnɔ association bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo irisi jamana la dɛmɛ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na d'i ma fo k'i sa parce que ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɛmɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na d'i ma e bɛ fara o tigilamɔgɔ de kan wa i b'o tigilamɔgɔ de dɛmɛ a tɛ kɛ irisi jamana la association bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo irisi kɔnɔ ça veut dire i b'i ku da tasuma la ten le matin i bɛ boli bisi nɔfɛ tu vas péter beaucoup pour travailler k'i ka association développer i bɛ baara de kɛ k'i ka association développer n'anw fɛ Mali kɔnɔ bɛɛ sigilen don faransi kan dɛmɛ nin kan dɛmɛ mɔgɔ min bɛ k'i balo i bɛ sa o tigi ka jɔndenya la Adam ninnu ye faransi jɔnw de ye o ye nali min kɛ faransi a kɛra Mali ma kumasulu de o ye nali min kɛ faransi janfa don ka ɲɛsin Mali ma race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris janfa don pourquoi o ma ne wele pourquoi o ma bɛɛ nin wele pourquoi o ma Sidiki wele pourquoi o ma mɔgɔ wɛrɛ wele Mali kɔnɔ mais o ye mɔgɔ minnu wele o ye faransi kɛlɛ k'u to Mali kɔnɔ wa o delila k'a fɔ a ba la faransi k'u to Mali kɔnɔ wa a y'a k'aw fa n'aw baw kama aw ka réveiller sa a y'a k'aw fa cɛkɔrɔba ni ne yɛrɛ mɔgɔ dɔw ye k'u ka temps perdre ko nin la dɛ Adam delila k'a to Mali kɔnɔ k'a ba la faransi a delila k'a to Mali kɔnɔ ko faransi ka bɔ Mali kɔnɔ a delila ka mun fɔ faransi ma an kɔrɔ kunu Sogɛli ye min fɔ Nations Unies na jɛra bɛɛ Adam de Sogɛli accusé an bɛɛ ɲɛna Adam a fila a b'a ka page sanfɛ ka Sogɛli accusé an bɛɛ ɲɛna k'a ye kuma min fɔ Nations Unies na k'ale ma jɛn n'a ye wallahi n'aw ma ninnu kunbɛn n'aw ma solution ɲini ninnu ka ko la o bɛ fɛ hali Macron filɛ ka Adam kɛ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ o k'a kɛ mɔgɔ dawulama ye ka sanga d'a ma i y'a faamuya b'a la k'a kodiya mɔgɔw ye k'a kɛ héros ye ça veut dire que ka maliyɛndenw k'u kun bɔ i y'a faamuya b'a la bɛn ninnu kan k'u hakili bɔ bɛn ninnu kan k'u ɲɛsin nin ma c'est ça ni nin ye fanga sɔrɔ a bɛ komi faransi y'a sɔrɔ ni nin ye fanga sɔrɔ a bɛ komi nin y'a sɔrɔ an bɛ tɛmɛ e la association min b'i bolo ni ala na kɛra sɔnna Assimi Sogɛli nin ka dɛmɛ bɛ bɔ salon encore salon Danemark ye 100 000 de d'a ma k'a ka projet financer Danemark billahi information à la source o bɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye a tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye tubabu jɔn don an ka tɛmɛ ale la an bɛ na ne kɔrɔkɛ Kiliman Danbele ne tun tɛ fɛ ka s'i ma parce que i bɛ n bonya ni mɔgɔ y'i bonya i fana kan k'a tigi bonya mais n ɲa bɛ Kilima la cogo min na n'u ma taa di Buwa Foronto ma Kilima kunkolo bɛ ɲini ka tiɲɛ quoi Kilima Kawujimi ne balimaw n'a hakili b'a la Kiliman Danbele Kawujimi wallahi billahi u minɛna don min na dɔ y'a fɔ ne ye ko wallahi k'u ma minɛ dɔ wɛrɛ la dɛ u y'u minɛ de k'u ka bila M5 la u ka M5 ci wari hakɛ dɔ de dir'u ma M5 n'u sera k'a ci o b'u kɛ minisiri ye o bɛ fɛn bɛɛ d'u ma e m'a ye ninnu mɔgɔ fila de bɛ côté kelen na ni Sogɛli ye baara ɲuman kɛ u b'a fɔ ne ko baarakɛla tɛ or que Assimi de ye Sogɛli ta mais dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Sogɛli de M5 sama fɔ a dan ka M5 sama fɔ a dan bon n'i ye ninnu ka kuma caman in lajɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ hasiriya ani o bɛ dɔ ka baara la sinon bɛɛ kɔntannen bɛ Sogɛli kɔrɔ bi Sogɛli ye baara min kɛ hali Modibo Keyita ma kɛ Sogɛli bɛ ka baara min kɛ bi hali fɛn ma kɛ an ka n bɛna dalu yira nin na quoi
Les Français ont pris ces 2 adjoints pour former une autre organisation. Voilà, c'est bien. Oh, bon Kiliman Dambele comme il ko prévu marfa labana mogo min bolo jondo jonde be ka jihadisu nu former koron fait comme il ko prévu ne prévu de be classe en bas ci mai ka fene sogale ni de fo ko jihadisu munu be koron fait la comme mogo wala to ku u kalan kelela ku nyasi malima mogo wala to ku deme ku nyasi malima français de beaucoup deme marfa mu bu bolo français de baduma moto mun b'u bolo français de b'a d'u ma mobile mun b'u bolo français de b'a d'u ma e ni ala na kɛ mɔgɔ minnu ça veut dire que hali ka kulusi t'u ta ye pa paga t'u bolo n'i y'u bɛɛ ye u bɛɛ fasalen don u bɛɛ nɔgɔlen don ninnu bɛ se ka taa marifa san min ninnu bɛ se ka moto san min ninnu bɛ se ka wari sɔrɔ cogo jumɛn k'olu bɛ mali minɛ fɛn dɔ de b'a dugu ma Sogɛli y'o o min fɔ dɛ o ye ala ta de ye ko français de bɛ ka jihadistes fabriquer k'u bila maliyɛnw na français de bɛ ka jihadistes ça veut dire que k'u lamɔ k'u degi kalan na pour k'u ka mali ci Kiliman Dambele ko k'o dalilu bɛ min ala ni ne ye Kiliman Dambele ye bi wala hinɛ de bɛ ne la Kiliman Dambele ni ne y'a ye bi a hinɛ de bɛ ne la a t'a dɔn a bɛ min fɔ a t'a dɔn a bɛ min kɛ wala ni ne ye Kiliman Dambele kumatɔ ye bi ne yɛrɛ bɛ n sigi kɔn k'u ka taa di buwa forontɔ ma walahi tellement que i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ mun fɔ Kiliman Dambele ma tellement que c'est décevant waati min na e kan ka Sogɛli dɛmɛ e kan ka Mali dɛmɛ e bɛ t'i sigi ko preuve bɛ min ko ni Sogɛli nana ni preuve ye ko ale bɛ Faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ko tile kelen ala non mais kunkolo tiɲɛna ko ale bɛ jama labɔ ko bɛ Faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ko tile kelen wala o yɔrɔ la e k'i sigi k'i lajɛ n'a bɛ normal la quoi a tɛ normal la bon i bɛ ka dalilu min dɛ mɛ tila n bɛ nin vidéo ci ma nin ye dalilu de ye mɔgɔ min bɛ ka ninnu dege marifa ci la tubabu tulo bilen français u ka drapeau b'a ka tenni na français a bɛ k'u dege et puis o tɛ k'a dege Bamakɔ dɛ o tɛ ka marifasi dege o bɛ Kidali de sa cɛncɛn sanfɛ u bɛ k'u former k'u dege marifa ci la et Sogɛli bɛ taa o fɔ e ko o dalilu bɛ min Sogɛli y'a fɔ k'a dalilu b'a bolo a preuve bɛɛ b'a bolo preuve in tɛ dɔwɛrɛ dɛ nin don Kiliman Dambele nin de ye preuve ye n bɛ tila ka ci ma. Les Français ont pris ces 2 adjoints pour former une autre organisation. Voilà, c'est bien. Oh, Voilà, marifa labana mɔgɔ min bolo farafin don wa farafin tɛ dɛ a bɛ ka ninnu dege mun na kɛlɛ n'a y'u dege kɛlɛ la u b'u ɲɛsin jɔn ma Mali nin de bɛ ka f'u ye Kiliman Dambele e cɛ hali n'i tɛ misiw min yɔrɔ la i t'a dɔn kɔni sabu i kan ka bila i kun kɔnɔ k'o tɛ miniw kukala ye hali n'i tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko misi bɛ min n'a dabara de o tɛ miniw kɔfɛla ye san 10 o bɛ Mali la sɔrɔdasi 10,000 de bɛ Mali kɔnɔ lakana zoro e kan ka kuma wɛrɛ fɔ an ye nin cɛ belebeleba in sɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga an ye Asimi sɔrɔ mɔgɔ minnu b'u jɔ tubabuw ɲɛ ka ala ta fɔ o ye i bɛ maliden dɔw de sɔrɔ ko preuve bɛ min dalilu bɛ min cɛ o de la ne bɛ Dumbuya fɔ Dumbuya fɛ nin tɛ kɛ yen dɛ n'i ye nin bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn o b'i bila fada la Guinée cɛ ale ça veut dire que ale ye ko ɲɛɲini k'a dɔn de quoi Dumbuya k'a bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn ni t'u ka côté la dɔrɔn i bɛ taa fada la parce que olu nana faso jɔ de kama Asimi ninnu filɛ olu bɛ faso jɔ de la Sogɛli ninnu bɛ faso jɔ de la maliden dɔ ka sɔrɔ k'o bɛ tiɲɛ de kɛ nkalon ye diyagoya olu tigilamɔgɔ ninnu kan ka bila yen de fɔlɔ ni faso jɔra u b'u labɔ kaso la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma caman na sa k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bila kaso la n'an y'an ka faso jɔ waati min na a b'u labɔ kɛnɛ ma c'est comme ça
Nous be mun de fo. Et Kiliman Dambélé Tchouroba. Watim na Sogel be ka foko qu'elle était Mali là. Toi vous de qu'elle est contriée. Qu'elle était Mali là. Jadi sou munu be ko français ou do. Kiliman Sirlen baka salon konen no. Kono ko Sogel le mieux faut ko tiente. Koné tiente do ka le be mo la bossine. Et moi ça. Vraiment c'est décevant quoi. Ne pour que tiaka ala kameka kuma chama inda blaten ça quoi. Aka anga nyoron deme. Aki fani bakama. Il comment depuis M5 tira de kuma là. Depuis M5 ko bana depuis Ibeka Tara. Sogel be basemba dode abe forkia dode abe mobile climatisé kono de. Depuis Ibeka binabe no kuma chama indela. Ota ko fana ubaka machanga nyoron tega mineka mali njote ça. Il y a deux fois Sogel tellement que barka bala ya so amaka ministre akala ministre abe katanya fe bi wallahi kame sigila bi konontonu kononto be Sogel fe obeka blachel abeka yele obeka blachel abeka barake abeka blachel abeka ça veut dire abeka jamana blafen be sans fait chaw auto na tensa aye na ngantega di nyoma nga malijo kuma chama inkunye munye parce que etu me fe ka ministre ma ke ministre ah John tita ki dakanto ni make ministre ni se bara nyuma ke to ki to bara nyuma ko nona mali dombu ka dana dika dona na taw la peut-être ibe ke ministre ameni ala mi ke ministre watu na ko ba karabaje c'est pas fait membe nous kongolo kono quoi il ba do ko ni ça veut dire que ne valeur ka bo to folima ka jimi ne to ka jimi re ne to jatere o ere kala fato de danga de bo oko anga Kiliman Dambélé la mais non mais abejo mali dem bébé hakina kele na abejo hadi bois fronto bora abejo ouais ko andume ba jamana do bi ko agent tisse ka pan ka tay ba so ko ba entraînement ke ro mais ni o fona na ite shi ga jamana ko sana en premier ministre ta Nations Unies là ayi da ka fɔ faransiya an janfa u y'u ka décision ta o kelen ka fɔ k'olu bɛna bɔ yan u ma mali faamaw bonya u ma an ma préparé donc faransiya an lafili ka bɔ a bolo o tɛ bɛn ka bɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ faransi tɛ se k'an lafili ka bɔ a bolo a sabanan o ye sɔrɔ ye Sogel ko kɛra Mayiga a ko Irissou ka chaîne dɔ kan a taara Genève en tout cas an y'a ye sɔrɔ de Suisse en Genève en Suisse an y'a ye sɔrɔ de n'u kana ye sɔrɔ de ka fɔ preuve bɛ Mali faamaw bolo min b'a yira k'a fɔ Faransi bɛ djihadistes ni terroristes formés ou entraînés Mali kɔrɔn fan fɛ Kidali yɔrɔ la. Kidali yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen o de kɛra a yakuba kɛ yɔrɔ ye min b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ tɛ se ka se yen o dɔrɔn tɛ djihadistes ni terroristes minnu bɛ Mali kɔnɔ o formés don Faransi fɛ tɔgɔ kuma kɔni banna ye. Sogel k'a kɛ Ala kama an ka bɔ discours kɔnɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan discours tɛ bilen déclaration kumaw fɔli k'a bila o tɛ bilen dɛ là an sera niveau de la Faransi tɛ se ka to yan bilen ni Faransi fɛ n t'a fɛ an t'o niveau la bilen ni Faransi bɔra yan conséquence jumɛn b'a la an tɛ yen bilen Sogel ka preuve yira n na parce que a ko de k'a y'a fɔ ni dun ye fɛn fɔ jamanadenw ye i bɛ preuve yira Sogel ka komi a ko preuve b'u bolo u ka preuve yira n na Faransi tɛ si yan Faransi ta ne yɛrɛ tilema o fɔ Aïta nindi bois frontoma, Aïta nindi bois frontoma. Et Allah, encore, Allah ka hine ni na kadaro sumara billahi. A flow be basana lebe ba kontremna. Fransi be mina Mali kono, bela jelembo o don Kiliman Dambélé. A maseka fore. E ka wuli kubeta Kidali tse ka tai tuabu be. Pere vous bete moka. Mali avion tse ka wuli kwa beta Kidali. Pere vous bete moka. Français be olu te ka sa me malendo be ka sa dugu kontro be ka jeni. Français de fleur ça n'a vidéo qu'elle a avec jadi sous de marfachi la français avec coup de marfachi la pour vous bête moi qu'il il est temps que maintenant qui est saisi ça il ka hakili soro il ka bo juguya domaine kono il ka bo hasidiya domaine kono il ka ke horoye ça il qui tega di Sogel ma
kono kulu jelen de be bifo l'union fait la force ni mburu jali nafasita ni be fe ka ko tinya bedon wuli kata kidal ni be fe mais mo yere bi ni sigi bi a ko sogel mi fo ko ni dalu be ko sogel kana na yi ko francité si mali kono e massa juguya be duskuna kanye si sogel no e ben nunu be tile ka fo arajo la malen dembe be tile ka fo arajo la fransi be mine e wa fransi ko ka go mali dembe e bi ka damu ko wa ke wale fransi o ko ka go mali dembe e bi ka damu ko wa ke wale e be na munde fo on yetu ni kilema dambele abe teme prevu be teme premier ministre mo denite ya famia bala nyeberete foi te ka ti sigi irisi tele sola ko français de be ka jihadistes formés ko bla Mali la ko français de be ka jihadistes formés ko bla Mali la en tant que le premier ministre Haribi français ma se ka jabi Haribi français ma se ka jabi e de biti sigi ka salonu kono ni ka mediane nunu ko e ala premier ministre ça veut dire que premier ministre ka courage sur ka fuko français de be ka malion faga hari be ebe prévenu ni etia ay ene data do kilima nunu ta be dulo de messi sawa wolma kilima kongolo de vifo ka tien wa wolma munde be kilima dambela moi je comprends rien mo de be sa ki juguyata ka juguyata ka ke banyango eta hani tche ni manko te fo ko discours ba ce que tu as mis pour comment ça s'appelle 900 na ministre du même na mali kono min de la ki jota au ministre ndepe ala kandamai sogol be ka timi makoro flan ni daba isu no kota bi grâce à sogol dabe makoro nye bi mesu no kota ni jot ala kilmata ay juguya dabla aw ka segin kana nan be fara la nyon ka ambisa mali njo ne kanto ni kuma chama ni tanini ni daba ya ina mali te jode ambe ka ke kelenye ka sogel deme ni sogel koko nindu iba soro nindu ni sogel koko akera tande aba donde akera tende jugu ya tebe mene trisi ko prevu bete mo ban fa dugu ko lante ka lakana to abu wole da ko kana la keleba to abu kele nu na sigi tuni ko luma na kele la farakama o be munde la mali kono o ya fa benyana o wole to na de ko lube kele ke san fa be kele ke duguma mais bi to abu ko luma na kele rela kanu sigi mali kono kanga sanu suya e kilima ba foko sogeli bora kan fo ministre kunturu ka bo ka kuma diɲɛ seni bauka ko jadisi fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ ko faransi do faransi ma se ka jaabi hali bi Macron bɛ yɛrɛ la tellement que sogɛli y'u gosi kilima an ka tɛmɛ kilima danbele la an bɛ na comme vidéo bɛ fɛ ka jɛn dans 10 minutes n bɛ bɔ yen bon Aras Bati ko ne y'a fɔ aw ye i jɔ n ka sogɛli ka nin k'a la fɔlɔ. Ce qui s'est passé, c'est que l'opération Serval s'est transformée en opération Barkhane. Après, on nous dit Takuba. Personne ne sait comment Takuba a été constitué. On l'a annoncé. C'est après l'avoir annoncé qu'on a convoqué les chefs d'État à Paris pour aller dire qu'ils sont d'accord. On ne sait pas à la date d'aujourd'hui qu'est-ce que ça contient. C'est pourquoi j'ai dit à l'ONU, on ne connaît pas tous ses contours, ni notre peuple, ni son gouvernement. Mais dans notre propre pays, vous changez tout le temps, alors qu'on a un accord bilatéral. Vous décidez unilatéralement de partir. Moi, j'ai un accord bilatéral avec vous. Ensuite, j'ai créé un autre cadre avec 4 autres pays. Pendant cette réunion, vous annoncez que vous partez. Le président de la transition a dit au président français, à leur sommet du G5 Sahel en juin, que ce n'est pas comme ça. Il a dit que c'était un abandon. Ce que vous voulez faire. Nous avons des accords bilatéraux. On doit d'abord nous préparer pour prendre les positions. Si vous partez comme ça, c'est un abandon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que le nouveau gouvernement a été installé, comme par hasard, le lendemain, ils déclarent qu'ils arrêtent les opérations militaires avec le Mali, sans concertation avec personne. Les opérations conjointes militaires de lutte contre le terrorisme. Ils annoncent sur les antennes qu'ils ont arrêté. Sans raison. Et la raison qu'il avance, parce que ce gouvernement serait en train
ou envisagent de négocier avec ceux qu'ils appellent les terroristes. Non, nous avons dit... Wallahi billahi ne wara de an kan ka nin cɛ in dɛmɛ nin ye wara de nin ye cɛ kisɛ de nin ye mɔgɔba de billahi et puis nin t'a yɛrɛ ka kɛlɛ la dɛ a bɛ ka anw de ka avenir dilan nin tilara maintenant mɔgɔ min si bɛ san 60 ni dɔɔnin na nin bɛ ka anw de ka avenir dilan wa an bɛ sa nin kɔ an kana dan ka sigi faransi yan dɛ billahi o k'an turu faransi yan ala ta an b'a fɔ en tant que n'u m'u jogo yɛlɛma an b'an faso dɛmɛ fo lahara. Sogɛli ala ka barika don i la ala ka sini kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma ala ka ni jugu ntanya mɛn ala ka ni jugu se i la Sogɛli an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini an b'i kɔ fo lahara cɛ ma deli ka nin kɛ mali kɔnɔ Sogɛli ko k'ala Mayiga non ale to kuma munumunu ale bɛ ala ta de fɔ ka tɛmɛ contrat b'u ni mali cɛ ko an y'olu ka représentant minnu bɛ yen u ka gouvernement min bɛ mali kɔnɔ ko an y'olu bɔ yen a ma bɛn o ma ko olu bɛ bɔ mali kɔnɔ ten direct denmisɛnnin ko makɔrɔ bɛ komi denmisɛnnin san 2 de b'i la makɔrɔ bɛ komi i y'a faamuya b'a la den min bɛ sin na quoi a t'a kuma fɔ cogo dɔn a tɛ miiri yan'a ka kuma a t'a yɛrɛ dɔn Sogɛli ninnu bɛ fa bonya na nin sen n'aw ko k'a bɛ taa pour que an tɛ partenaire wɛrɛ ɲini non n ko Sogɛli cɛ kunkolo bɛ baara kɛ sa Kilima i ka misɛn wa Jogoramɛdenw ka jagaden o fana ka misɛn Jogoramɛdenw ka jagaden ɲamɔgɔden aw fila bɛɛ bɛ bo fara ka dɛsɛ maliden bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ bi ka da mun ka baara ɲuman maliden bɛɛ a ye Sogɛli lamɛn waraba. De partir, opération Barkhane. Après, on nous dit Takuba. Personne ne sait comment Takuba a été constitué. On l'a annoncé. C'est après l'avoir annoncé qu'on a convoqué les chefs d'État à Paris pour aller dire qu'ils sont d'accord. On ne sait pas à la date d'aujourd'hui qu'est-ce que ça contient. C'est pourquoi j'ai dit à l'ONU, on ne connaît pas tous ses contours, ni notre peuple, ni son gouvernement. Mais dans notre propre pays, vous changez tout le temps, alors qu'on a un accord bilatéral. Vous décidez unilatéralement de partir. Moi, j'ai un accord bilatéral avec vous. Ensuite, j'ai créé un autre cadre avec 4 autres pays. Pendant cette réunion, vous annoncez que vous partez. Le président de la transition a dit au président français, à leur sommet du G5 Sahel en juin, que ce n'est pas comme ça. Il a dit que c'était un abandon. Ce que vous voulez faire. En tant que ni labla mosir e wambe sa ni koda en tant que ni ben Israël ka ambe sa kode ante ni labla Sogɛli ko k'ala Mayiga anga boy anga farda yɛrɛ la foron kolon den ala me bois foronto fana bɔra sɛrɛrɛ kɔnɔ bois foronto ko Asimi ana ka fato ko samuwa ko de ka fara Asimi ninnu ka mandat kan o ka guwara sa yɛrɛ Arasa de bɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ko élection ka kɛ ani mɔgɔ sɔrɔla Arasa ka jɛkulu kɔnɔ ko élection kana kɛ ko san 20 ka di sɔrɔsiw ma fo ka diɲɛ wuli a tɛ kɛ e fɛ Bois Foronto fana bɔra ko jɔn de bɛ CDR kɔnɔ bi mɔgɔ tɛ yen parce que bɛɛ ye tiɲɛ ye bi Bois Foronto tun bɛ CDR ça veut dire que ne yɛrɛ tun bɛ groupe min kɔnɔ n'a bɛ Mali la ko génération 2 Bois Foronto de tun y'o ɲɛmɔgɔ ye Bois Foronto ka bɔ bi k'a bɛ Asimi dɛmɛ k'u kana bɔ fanga la k'u ka to fanga la ko parce que k'u ka nali k'a wolola hɛrɛ la Arasa bɛ nin vidéo lamɛn fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ k'u bɛ ninnu dɛmɛ a bɛ se ka yeli fɛ dɛ mais a tɛ k'i fɛ parce que ale de ye opposant ye ça veut dire que Asimi ninnu ka sa bi Sogɛli ninnu ka sa bi Mali ka ci bi o de Arasa ka laɲini ye bon ni mɔgɔ k'u bɛ Asimi ninnu dɛmɛ i ni Arasa tɛ côté kelen na Yalikuye taara même pas une semaine Morgan bɔra a kɔnɔ Bois Foronto fana y'a ka minɛnw cɛ ça veut dire que bɛɛ bɛ ka tiɲɛ ye ninnu bɛɛ tun b'ale kɔ pour que bɛɛ bɛ ka bɔ a kɔ k'u bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ pourquoi sama bali ko a bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ça veut dire que Arasa ko banna an ka Bois Foronto lamɛn bilahi Arasa don bɛ na e b'i ɲɛfilɛ k'i kɔfilɛ i tɛ mɔgɔ ye ka di ka hɔrɔnkolondenya kan an ka Bois Foronto n'a ka fatɔ lamɛn Fatouko, Samuan, transition, Samuan. 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 Fatouko, Samuan, transition, Samuan.
Fatoko Samoura, tradition Samoura. 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 Voilà. An ka karaban ne an fatɔ de ko Samoura. Tradition Samoura. Oui. A diyara tradition mɔgɔw ye Samoura. Ouais. A ma diya u ye Samoura. Si. U ka lamɛnɛ. Ouais. An mago t'a la ko an bɛ k'a fɔ ko tradition mɔgɔw kɛ sɔn a ma dɛ. A diyara u ye Samoura. A ma diya u ye Samoura. U sɔnna Samoura. U ma sɔn Samoura. An bɛ k'a fɔ ko san 3 Bois Foronto san 20. Cela veut dire que ninnu ka to fanga la quoi. Continuité. Cela veut dire que Bois Foronto fana jiginna ka bɔ terrain kɔnɔ. Wallahi mɔgɔ bɛ nin fɔ o tigi bɛɛ bɔra sa kɔ de. Sinon k'i to a kɔ e ka zan bɛ ninnu lajɛ. Zan bɛ denmisɛnnin fitinin na teliw fantanya don. Olu lajɛ an bɛ ba ci kɔ an bɛ rasa kɔ foyi tɛ nasɔngɔ de bɛ sɔrɔ yen. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ rasa kɔ bɛ a bɛ baarakɛbali 200 de bɛ d'u ma don o don u bɛ taa nasa. Sinon maa si t'a fɛ bi. Bois Foronto fana taara a dalu filɛ ko Asimi tɛ bɔ yen. Asimi jugu fɔlɔ ye jɔn ye? Rasbach. Jɔn de bɛ ka Asimi kɛlɛ bi Rasbach? Jɔn bɛ ka Sogɛli kɛlɛ bi Rasbach? Bois Foronto k'olu ka to fanga la. Bois Foronto k'olu ka to fanga la. Bon n'a ye nin vidéo in ye a tɛ kuma Bois Foronto fɛ tuguni fo ka tiɲɛ wuli. Bois Foronto dun mago t'a la o bɛ tiɲɛ de kɔ. Depuis sa mana Kolonda ɲiginnen don. Depuis sa mana Kolonda o ɲiginnen don. Bois Foronto fana taara ka bɔ CDR kɔnɔ. Ala ni ne ye CDR ye bi mɔgɔ minnu tun bɛ an ka sogoniw jeni n'an taara sogo jeni yɔrɔ la u bɛna jɔ ka anw lajɛ cɛ Balayira cɛ ye gosili kɛ dɛ cɛ Balayira i ka farin dɛ olu de bɛ rasa kɔ bi hali mɔgɔ t'u dɔw dɔn. Ça veut dire que fali sara bo ci bana mɔgɔ minnu hali u bɛ bo kɛ ni yɔrɔ min ye ni bo mun minɛ u t'a yɔrɔ dɔn u t'u numan n'u kini bɔ ɲɔgɔn na olu de bɛ rasa kɔ bi Yaliku ye taara o don Sama Bali fana b'a la n bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ Sogɛli bɛ tiɲɛ fɔ la o kɔni o ma taa fɔlɔ dɛ n'o kɔni b'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sɔrɔdasiw bɛ ka nin kɛ or que hali ni sɔrɔdasiw ye baara ɲuman kɛ a tɛ bɔ rasa da kɔnɔ parce que Bubu ka ciden don Bubu ka baarakɛden don a maliyɛn den bɛɛ bɛ ka don da kelen fɛ bi alihamudulila maliyɛn den bɛɛ bɛ Asimi fɛ bi maliyɛn den bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ bi alihamudulila o ye ala tanu ye kɛmɛ sigi la 99 a bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi fɛ bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ a ye Bois Foronto lamɛn dɛ bɛɛ b'a dɔn ko Bois Foronto bɛ CDR de kɔnɔ Bois Foronto tun bɛ CDR de kɔnɔ ale fana bɔra Yaliku ye fana taara Morgan taara jɔn de bɛ CDR kɔnɔ bi fo n'a kɛra rasa denw ba ye dɛ fo n'a kɛra rasa denw ba sinon jɔn bɛ Abidjan fana ko k'a bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ n y'a vidéo passé yan. Samoura. A ma diya u ye Samoura. U sɔnna Samoura. U ma sɔn Samoura. U ta t'u yɛrɛ ye dɛ tigi de b'aw la dɛ ɲɛmɔgɔ de b'aw la dɛ transition mɔgɔw ɲɛmɔgɔ de b'u la o ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye o ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye o ye Voilà an bɛ aw bila vidéo jɛnna cela veut dire que baara banna ne de y'a fɔ yan anw bɔra rasa kɔ bi n ko ne y'a fɔ yan a y'a sɛbɛn ka bila yen n ko rasi Balayira bɔra rasa kɔ n ko mɔgɔ tɛ taa kɔ parce que anw tun ye saga minnu ye anw bɔra rasa kɔ mɔgɔ tɛ taa kɔ a y'a sɛbɛn aw ka bila yen n bɛ aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo.